तारुफ पस मंज़र रियासती पॉलिसी के हिदायत उसूलों के तसव्वुर का माखज़ DPSP हस्पानवी आइन है, जहां से ये आयरिश आइन में आया है। DPSP का तसव्वुर आयरिश आइन के आर्टिकल 45 से सामने आया है। आइनी दफात आइन हिंद का हिस्सा आर्टिकल 36-51 रियासती पॉलिसी के हिदायतनामा DPSP पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तानी आइन रियासतों का आर्टिकल 37 दरख्वास्त के बारे में हिदायत उसूल। इन उसूलों का मकसद लोगों और मुआशरती इंसाफ को यकीनी बनाना है। हिंदुस्तान को वेलफेयर स्टेट के तौर पर कायम करना। बुनियादी हुकूक VS बुनियादी हुकूक FRS के बरक्स DPSP का दायरा कार लामहदूद है और ये शहरी के हुकूक की हिफाजत करता है और मैक्रो सतह पर काम करता है। DPSP उन तमाम नज़रियात पर मुश्तमिल है जिनकी पैरवी रियासत करेगी और जारी रखेगी, पॉलिसियां मुरत्तब करते हुए और मुल्क के लिए कवानीन नाफिज करते हुए। ज़हन हिदायत उसूल दूसरी तरफ मुस्बत हिदायत हैं। बुनियादी हुकूक फितरत में मनफी ममनुआ हैं क्योंकि उन्होंने हुदूद रखी हैं। रियासत DPSP कानून के जरिया काबिल अमल नहीं है, ये नाकाबिल इंसाफ है। वो ये नोट करना ज़रूरी है कि DPSP और ER हाथ में चले जाते हैं। DPSP FR के मातहत नहीं है। उसूलों की दर्जाबंदी हिदायत उसूलों की बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है, उनका नज़रियाती माखज़ और मकासिद ये हिदायत पर मबनी हैं। सोशलिस्ट उसूल गांधी उसूल लिबरल और फिक्री उसूल सोशलिस्ट उसूलों पर मबनी हिदायत आर्टिकल 38 रियासत लोगों की फलाह व बहबूद को महफूज और महफूज करके फ़रोग़ देने के लिए जिदोजहद करती है। मुआशरती माशी और सियासी इंसाफ को यकीनी बनाते हुए और मुआशरती नज़्म की हिफाजत, आमदनी, हैसियत, सहूलियात और मौक़े में अदम मसावात को कम करना। मज़ामीन 39 रियासत ख़ास तौर पर अपनी पॉलिसियों को महफूज बनाने की तरफ हिदायत करेगी। तमाम शहरियों को माश के मुनासिब ज़राए का हक़, मादी वसाइल की मलकियत और कंट्रोल का एहतमाम एक में किया जाएगा। मुश्तरका भलाई की खिदमत का तरीक़ा रियासत चंद हाथों में दौलत की हिरासती से गुरेज करेगी। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह, कारकुनों की ताकत और सेहत का तहफ़्फ़ुज़, बचपन और नौजवानों का इस्तेहसाल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 41 काम करने, तालीम और अवामी मदद के हक़ को महफूज बनाना। बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और माजूरी के मामलात। आर्टिकल 42 रियासत इंसाफ पसंद और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ात करेगी। काम की शराइत और ज़चगी से नजात के लाम। आर्टिकल 43 रियासत तमाम कारकुनों को उजरत और उजरत के हुसूल की कोशिश करेगी। जिंदगी का मुहज़्ज़ब मेयार। आर्टिकल 43 रियासत में कारकुनों की शिरकत को महफूज बनाने के लिए इक़दामात करेगी। सनतों का इंतज़ाम। आर्टिकल 47 ग़िज़ाइयत की सतह और लोगों और के मेयार जिंदगी को बढ़ाना, सेहत आमा को बेहतर बनाए। गांधीयन उसूलों पर मबनी हिदायत। आर्टिकल 40 रियासत गांव के पैंचाटस को खुद की इकाइयों के तौर पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दामात करेगी। हुकूमत। आर्टिकल 43 रियासत किसी फ़र्द पर काटेज सनतों को फ़रोग़ देने की कोशिश करेगी। आदेही इलाकों में कोऑपरेटिव बुनियाद। आर्टिकल 43B रज़ाकाराना तश्कील, खुदमुख्तार काम को फ़रोग़ देने के लिए जमहूरी कंट्रोल और कोऑपरेटिव मुआशरों का पेशा वराना इंतज़ाम। आर्टिकल 46 रियासत तालीमी और माशी मुफादात को फ़रोग़ देगी। लोगों के कमज़ोर हिस्से ख़ास तौर पर शेड्यूल ज़ात SC के शेड्यूल ट्राइब ST और दीगर कमज़ोर हिस्से। आर्टिकल 47 रियासत सेहत आमा को बेहतर बनाने और ममनू करार देने के लिए इक़दामात करेगी। नशा आवर मशरूबात और मुनशियात का इस्तेमाल जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आर्टिकल 48 गाय, बिचड़ों और दीगर दूध और मुसव्वदा के ज़बह पर पाबंदी आयद करना। मवेशी और अपनी नस्लों को बेहतर बनाना। लिबरल दानिशवराना उसूलों पर मबनी हिदायत। आर्टिकल 44 रियासत शहरी के लिए यकसां सिविल कोड को महफूज बनाने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान के इलाके के जरिए 2/5। आर्टिकल 45 तमाम बच्चों के लिए इब्तिदाई बचपन की देखभाल और तालीम फराहम करना जब तक कि वो उन तक ना हों 6 साल की उम्र मुकम्मल करें। आर्टिकल 48 जदीद और साइंसी पर ज़राअत और जानवरों की पालने का एहतमाम करना। लकीरें। आर्टिकल 48 से माहौल की हिफाजत और बेहतरी और हिफाजत के लिए मुल्क के जंगलात और जंगलात की जिंदगी। आर्टिकल 49 रियासत हर यादगार या फनकाराना तारीखी मकाम की हिफाजत करेगी। दिलचस्पी। आर्टिकल 50 रियासत अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए इक़दामात करेगी। रियासत की अवामी खिदमात। आर्टिकल 51
اس نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کو بین الاقوامی امن و سلامتی قائم کرنا کوشش کریں گے، اقوام کے ساتھ انصاف پسند اور معزز تعلقات کو برقرار رکھیں، بین الاقوامی قانون اور معاہدے کی ذمہ داریوں کے لیے رضائی احترام، ثالثی کے ذریعہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کی حوصلہ افزائی کریں، ڈی پی ایس پی میں ترمیم 42 و آئینی ترمیم 1976 اس نے حصہ ایل وی میں کچھ تبدیلیاں متعارف کروائیں، نئی ہدایات شامل کر کے آئین آرٹیکل 39 غریبوں کو مفت قانونی امداد فراہم کرنا، آرٹیکل 43 صنعتوں کے انتظام میں کارکنوں کی شرکت کے آرٹیکل 48 ماحول کی حفاظت اور بہتری کے لیے 44 و آئینی ترمیم 1978 اس نے آرٹیکل 38 میں سیکشن 2 داخل کیا جو اس کا اعلان خاص طور پر ریاست معاشی عدم مساوات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی، آمدنی اور حیثیت، سہولیات اور مواقع میں عدم مساوات کو ختم کریں، افراد بلکہ گروپوں میں بھی، اس نے جائیداد کے حق کو بھی ختم کر دیا۔ بنیادی حقوق کی فہرست سے 2002 کا 86واں ترمیم ایکٹ اس نے آرٹیکل 45 کے موضوع کو تبدیل کیا اور بنایا گیا، ابتدائی تعلیم آرٹیکل 21 کے تحت ایک بنیادی حق ہے، بنیادی حقوق اور ڈی پی ایس پی کے مابین تنازعات، وابستہ مقدمات، چمپاکم ڈویژن بمقابلہ ریاست مدراس 1951 اس معاملے میں سپریم عدالت نے فیصلہ دیا کہ بنیادی حقوق اور بنیادی حقوق کے مابین کسی تنازع کی صورت میں ہدایت نامہ سابقہ غالب ہوں گے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہدایت نامہ اصولوں کو ماتحت ادارہ کے مطابق ہونا چاہیے اور اسے چلانا ہے۔ بنیادی حقوق کو یہ بھی منعقد کیا گیا ہے کہ بنیادی حقوق میں پارلیمنٹ کے ذریعہ ترمیم کی جا سکتی ہے، آئینی ترمیم کے عمل کو نافذ کرنا۔ گولک ناتھ بمقابلہ ریاست پنجاب 1967 اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اعلان کیا، یہاں تک کہ بنیادی حقوق میں پارلیمنٹ کے ذریعہ ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہدایت اصولوں پر عمل درآمد ٹی شنکر پارسڈ کیس میں اپنے فیصلے سے متصادم تھا کہ سوانند بھارتی بمقابلہ ریاست کیرالہ 1973 اس معاملے میں سپریم کورٹ گولک ناتھ 1967 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کسی بھی ترمیم کر سکتی ہے، آئین کا ایک حصہ، لیکن وہ اپنے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس طرح جائیداد کا حق آرٹیکل 31 کو فہرست سے ختم کر دیا گیا۔ بنیادی حقوق منروا ملز بمقابلہ یونین آف انڈیا 1980 اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اعادہ کیا کہ پارلیمنٹ آئین کے کسی بھی حصے میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن وہ بیسک کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ آئین کی ساخت، ڈی پی ایس پی کا نفاذ، ایسوسی ایٹڈ ایکٹ اور ترامیم اور اصلاحات، تقریباً تمام ریاستوں نے تبدیلیاں لانے کے لیے زمینی اصلاحات کے قوانین منظور کیے ہیں۔ زرعی معاشرے میں اور دیہی عوام کے حالات کو بہتر بنانا یہ اقدامات میں شامل ہیں۔ زمندرس، جبروڈرز، انامدار وغیرہ جیسے بیچوانوں کا خاتمہ، مدت ملازمت کی حفاظت، منصفانہ کرائے وغیرہ جیسے کرایہ میں اصلاحات، زمین کے انعقاد پر چھتوں کی تشکیل، بے زمین مزدوروں میں زائد اراضی کی تقسیم، کوآپریٹو کاشتکاری، ابور اصلاحات، مندرجہ ذیل کارروائیاں عمل میں لائی گئیں تاکہ مفادات کے تحفظ کے لیے معاشرے کا لیبر سیکشن، کم سے کم اجرت ایکٹ 1948، کوڈ آن اجرت 2020، معاہدہ لیبر ریگولیشن اور منسوخی ایکٹ 1970، چائلڈ لیبر ممنوعہ اور ریگولیشن ایکٹ 1986، بچوں اور نوعمروں کی مزدوری ممانعت اور نام سے موسوم کیا گیا ریگولیشن ایکٹ 2016 میں 1986، بانڈڈ لیبر سسٹم منسوخی ایکٹ 1976، قانون اور مدنیات، ترقی اور ضابطہ ایکٹ 1957، زچگی بینیفٹ ایکٹ 1961 اور مساوی معاوضہ ایکٹ 1976 میں ہے۔ خواتین کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ پنچایت راج سسٹم 73 و آئینی ترمیم ایکٹ 1992 کے ذریعے حکومت آرٹیکل 40 میں بیان کردہ آئینی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے۔ گاؤں، بلاک اور میں 3 درجے کی پنچایتی راج سسٹم متعارف کرایا گیا تھا۔ ملک کے تقریباً تمام حصوں میں ضلعی سطح کاٹیج انڈسٹریز آرٹیکل 43 کے مطابق کاٹیج صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے گورنرز ویلیج انڈسٹریز بورڈ، کھاد اور ولیج جیسے متعدد بورڈز قائم کیے ہیں۔ انڈسٹریز کمیشن، آل انڈیا ہینڈ کرافٹ بورڈ، سلک بورڈ، کور بورڈ وغیرہ
جو فنانس اور مارکیٹنگ میں کاٹیج صنعتوں کو ضروری مدد فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم حکومت نے آزاد اور لازمی سے متعلق دفعات نافذ کی۔ تعلیم جیسا کہ آرٹیکل 45 میں فراہم کیا گیا ہے 86 آئینی ترمیم کے ذریعہ متعارف کرایا گیا اور اس کے بعد منظور کیا گیا۔ حقوق برائے تعلیم ایکٹ 2009 ابتدائی تعلیم کو بطور قبول کیا گیا ہے۔ 6 سے 14 سال کی عمر کے درمیان ہر بچے کا بنیادی حق دیہی علاقے کی ترقی کمیونٹی ڈیولپمنٹ جیسے پروگرام 1952 انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام 1978-79 اور مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ /EGA 2006 خاص طور پر دیہی علاقوں میں معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے آئین کا آرٹیکل 47 صحت مرکزی حکومت نے پردھان منتری گرام جیسی اسکیموں کی سرپرستی کی۔ سوستھیا یوجنا PMGSY اور نیشنل رورل ہیلتھ مشن /NRHM ہو رہا ہے۔ ہندوستانی ریاست کی سماجی شعبے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ماحولیات وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 جنگل تحفظ ایکٹ 1980 اور ماحولیات تحفظ ایکٹ 1986 کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ بالترتیب جنگلات کی زندگی اور جنگلات واٹر اینڈ ایئر آلودگی کنٹرول ایکٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے فراہم کیا ہے۔ سینٹرل آلودگی کنٹرول بورڈ کا ورثہ کا تحفظ قدیم اور تاریخی یادگار اور آثار قدیمہ یادگاروں مقامات کی حفاظت کے لیے سائٹس اور باقی رہ جانے والا ایکٹ 1958 نافذ کیا گیا ہے اور قومی اہمیت کے حامل اشیاء